ये सब सोर्स लोग बंधा कोबी चली फूल बहुत है। राधे राधे सांग मैंने मो शुभश्री वेलकम कर गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मैंने मो मिनी ब्लॉग देखी जानी सारी थे मुझे कौटे अच्छी मो मामू घरे अच्छी तो मामू घरे मुझे देखी बगीचार कौन कौन सब होने ये प्राय तो शीत दिन सब परिवा चाष होता है तो कि सब परिवा चाष होती मुझे आप देखा चलते ये सब सोर्स लगाई आईगुड़ा सब प्याज गुड़ा ही अच्छी खाली सोर्स ही भर्ती सब खाली सोर्स गछ एपटे बहुत बढ़िया बढ़िया सोर्स फुल का सब फुटी ये तो सेमती तो किसी है खाली फूल फुटिकी पूरा बगीचाटा आहुरी सुंदर कर देछि पूरा ये देखो केते बड़ बड़ गछ हो आमर युड़ा खाली शाग ही लगाई एपटे युड़ा पड़िया गुड़ा फांका कौन पड़ो कहीकि मो मामू घर लोक समस्ते ये चाष करते आगुड़ा सब बिलाती देखते बिलाती गुड़ा एगुड़ा आएपटे आसला आमर बंधाकोबी ये सारा सब बंधाकोबी एपटे गाँ छुआ ये सब छुआ तो नुह मो भाई भौणी गुड़ा एगुड़ा इतनी गुड़ा सब ये दौड़ू सब बंधाकोबी देखो एतकीटा पूरा माने एठू से पर्यंत पूरा बंधाकोबी ही चाष कराई बंधाकोबी अधा अधा शाग भी से मिसी आउ एगुड़ा सब मटर चुई देखु एगुड़ा बहुत चाष करा पड़े मटर चुई बहुत ही अच्छी भी बहुत फल भी फड़ी एगुड़ा एते है किंतु गुटे गुटे गछकार पूरा हो जाइए आईगुड़ा सब माई ए कि गछ गुड़ागा बीम गछ ये सब बीम गछ है नाते एठी तुड़ाई सारे गुटे गुटे गुड़ा अच्छी पूरा चाष माने अलग प्रकार जिते साइड देखो सबू आड़ू पूरा चाष कराई या परे परे अच्छी एपटे एपटे बोधे बिलाती लगाई एपटे पटु करी एपटे सब आड़ू ही बिलाती लगाई एपटे कि लगाई माई एगुड़ा ये कि लगाई एगारे बीम लगाई एथर बोधे लगेच गछ है पुंजी सब बुणा एगुड़ा एगुड़ा भी सब बीम एपट गुड़ा आएपट सब मटर गछ दिने ये मटर गुड़ा खायापे मुझे खर्च करके खाऊली जेहेतु मतलब बहुत पसंद मो मामू घर को यही टाइम निहाती आसे आईगा बेसी ही नहीं कि जाए जमती मत मैंने अफसोस रही मुझे वर्ष खाइनी कहीकि एत पैसा दे किणब किए से मो मामू घर को पड़े आसे तो चाष कर ना तो मुझे ही खाईदिए देखो तो केते बड़ बड़ हो गुड़ा फूल भी है सो अलग प्रकार लगुच छोट छोट गछकार भी केमती मटर है जना भी पड़ूनी गछटा हेले भी केते गुड़े एटारे भी जी जे सब मटर खाया इंटरेस्टेड अच्छो मत कमेंट रे कहि दियो मु तुम बुरे बुरे नहीं पहुँचे देवी क्या मु पहुँचे देवी हेनी कि कमेंट रे खाली कहि दियंतु मु खाली बुरा बुरा नहीं पहुँचे देवी सन के पाकू तू मना तू कर देबो हो ठीक अच्छे तू चुर खाली लुकर मटर खाबे आम मटर खाऊनु एगा आम नुह ना एगा आम नुह से एगुड़ा सब आर साइड आम सब सेठ थिला गुड़ा से सब आमर ही आउ एटा कहार ए शाग गुड़ा कहार गा ए शाग गुड़ा
ନା ନା ଶାଗ ବି ଅଛି ବିମ୍ ବି ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଅଛି ଏଠି ସାନ ମାଉସୀ ଘର ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ସେଇପଟେ ବାଇଗଣ ଅଛି ଆଜି ବାଇଗଣ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲି ଚାଲି ନଦୀ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆମେ ସେଟା ପୋଖରୀ ନୁହଁ ବେ ଝରଣା ବି ନୁହଁ ସେଟା ନାଳଟା ଏ ସବୁ ବାଇଗଣ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ ଆମେ ଏମିତି ସଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ବଢ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଫଳିଛି ଏଠି ବି ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଁ ବାଇଗଣ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଷଟା ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଆଉ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଅଧା ସେପଟେ ବି ଅଛି ମାନେ ୟାର ଏପଟେ ଯେତିକି ଅଛି ସେପଟେ ବି ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲୁ ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ୟାର ଆର ପଟେ ବି ଚାଷ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯିବିନି ନା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି କହିତେ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯେପଟୁ ଆସିଲେ ସେପଟେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏପଟେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ଚାଷ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ସେପଟେ କିଛି ଘର ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଆମର ହଳଦିଆଫୁସି ଗାଁରେ ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ମୁଁ ହଳଦିଆଫୁସିରେ ଗୁଣିକି ବୋଧେ 8ଟା କି 9ଟା ଘର ଅଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ହାତୀ ଆସିବନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗେ ଏବେ ବି ଯେ ମୁଁ ଅଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କ୍ୟାଡ଼େ ମନା ଆଉ କ୍ୟାଡ଼େ ଯିବା ହଁ ସେପଟେ ନାଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି ଥାଉ ସେପଟେ ଯିବାନି ଆଉ ଏ ସେପଟକୁ ଯିବା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବା ସାନ ମାଉସୀ ଘରକୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖୁନ VIP ମନା ଏ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ଯେ ଏତେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଇଛି ଏପଟେ ଯେ କେମିତି ସବୁ ପାଣି ଦିଆଯାଏ କହିକି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ପାଇପ୍ଟା ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ଚାଲିଛି ଏଠି ତ ଟୁଲୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କୂଅରୁ ବାହାର କରାଯାଇକି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଦିଆଯାଏ ଏପଟେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଯେମାନଙ୍କର ବି ଚାଷ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଇପ୍ରେ ହିଁ ସବୁପଟେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ଏଠି ଏଇପଟେ ଜଷ୍ଟ ବୋଧେ ଦିଆହେଇଛି ସକାଳୁ ଆଜି ଦିଆହେଇଛି ଏପଟେ ପାଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କେତେ ହେଲାଣି ଦିନ ବୋଧେ 10ଟା ହେଲାଣି ମୋତେ ଏଠି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱିଟର୍ ହିଁ ଖୋଲି ପାରୁନି ଆଉ ପବନ ଜଙ୍ଗଲ ଧାରରେ ତ ପବନ ମାରୁଛି ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ପୁରା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କରିବି ଗଛରେ ଫୁଲ ବହୁତ ହେଇଛି ମାନେ ଆହୁରି ବି ହବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି କିଟା ହଉ ଏତିକି ସବୁ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ମାମୁଁ ଘରର ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମ ମାମୁଁ ଘର ସବୁ ଚାଷ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।